Nakahibalo ba mo nga kung unsay lisod sa usa ka tawo kanang mahadlok siyang malabwan? Igor na siya mokatawa sa imong atubangan. Pero inagtalikod nimo sa mga tawo, ikaw ray pagahimoong sumsuman. Maunay usa sa klaseng tawo nga taas og garbo sa iyang kaugalingon pero wala man tay mahimo kay iyaha man ang kaugalingon ug mao jud nay gihatag sa iya nga propesyon. Og karong adlaw mga kasipa, nagluto dayta og native nga manok nga pinintek nato diri sa silingan. Og diri dapita mga kasipa ato na ning giukay-ukay. Og diring dapita kay ning kulo naman ato na ning butangan og sarsa, atong ibutangan og paminta. O tanawag paminta o puro nga dugmok na kayong paminta. Og diring dapita mga kasipa ato nang ibutang ang sauce, ang tuyo, dato puti, tuyo. Og karon ato na pong pakuluan og diring dapita ning kulo na. Isunod na pod nato ang dato puti suka nga gikan sa dali. Awa man di ay dato puti suka sa dali og diring dapita ato na pod isunod ang gitawag nilang magic. Sarap. Pag human natog butang sa magic, ginagmay nga halo-halo lang ug isunod nato ang asukal para munindot ug mosarap ug mulami jud ang atong timplada. Pag human natog butang sa asukal, ginagmay nga halo-halo na lang ug ginagmay nga pakulo. So kung relate man ka aning akong video karon ug moagi man ni sa imong wall, pwede ba ko nimo nga mangayo ug usa lang ka like, usa ka comment o ginahan ka, i-share na lamang pod o di ara gatong birada, finished product na. Bugha na pod ang bahaw karon sa Jollibee. Daghang salamat sa inyong paglantaw. God bless.